Purok, Kantila, Poblasyon Consolacion, Cebu. Team Lagtang kontra sa team dire Poblasyon Consolacion. Sila si Kitching, Bokbok ug si Takyo. Team Consolacion na versus team Talisay. 1-0 na. Kini serbisyo di Boy. Two shot combination di Boy. Pasok. 2-0 na, 2-0 in favor of team Lagtang Talisay. Mao ni katong mga youngsters sa Lagtang Talisay. Sila si Daniel, ang younger brother ni Denver Cueva. O si Diboy, younger brother ni Kyle Timkang. O si Tatoy. Kontra sa mga Consolacion Boys. 3-0 na, 3-0. Here's Diboy para 4. Apit na mapadpad kontra birahan da yun. Laya, gidaga na. Kini, finish na. Wapa. Gi! Lamba! Tatoy o, Tatoy. Grabe kadla Diboy ha. 4-0 na, 4-0 na. Umarangkada kaagad ang team Lagtang Talisay. Binaon ang team Consolacion, Daniel. 5-0 na, 5-0 na. 5-0. Diboy to serve para size. Tuag si kang timbre. 6-0, 6-0. Change court change court. Tanago, di na mo usap. Size 0 atong skora, size 0. Bola sa Lagtang Talisay youngsters. Kibirang Tatoy, gipakat-kat ni Tatoy. Kuha lagi po. Una lang na. Grabe Daniel oy. Bungkag ang kanto oy. Bullseye kanto mga kaibigan. City 0 na, City 0. Kini para 8. Gi-slate ni Diboy ang serbisyo ha. Diboy, Lobo, gihatag. Lagi pika ni Boyok, team Consolacion. Way hinay na niya. City 0 ha, City 0. Servisyo Itching. Okot Itching. Bokbok Itching Takyo la Bokbok Lobo gihatag pika ni Daniel. Good item. Good item kayo, good item. 8-0 na, gisiruhan pa, gitlogan ng team Consolacion. Diboy, may tira. Agay, oplok ang tira ni Bokbok. Itching niya, Takyo og si Bokbok. Backstop na to, Takyo. Napabuto na si Takyo. Agi! Kana! Wala, good item na na. Goodbye Philippines, I go to Bohol, side out. 9-0 ha, Consolacion's ball. Servisyo Takyo. Wana nakauno na Ge, street na Takyo. Ge, nginit na Takyo ha. Mana? Init na makina Takyo ha. Okay, Takyo to serve para dos. Diboy. Itching. Mobok. Bunali bok. Ay, patay bakibok. Ono noibe ha, ono noibe. Servisyo Tatoy. Itching. Daniel, ngiga Daniel. Imoching. Okay, pamukbok-bok. Okay, Takyo.
Buhay na ihap. Why na ihap, out ball. Buhay na ihap. Jis, ono na, Jis, ono. Servisyo Tatoy. Takyo. Bok. Patay ka, Bok. Bisa pag sila Onsi, ono na, para daog na sa itong game 1 na, sa ato ang money game matchup. Team Lagtang Talisay versus Team Poblasyon Konsolasyon. Team Kantila ni. Servisyo Bok. Itching. Imoching. Kaggarmang lantaka ni Moching. Servisyo di boy. Ay. Daog na. May daog na ang team Lagtang Talisay sa atong game 1 na. Oh, coming up next sa atong game 2 mga kaibigan.